Balag ya salamat kakaarog at sa may supported sa pay video karoman dahil so akalikat ya for the first time ano nang yaman sa salitay Pangasinan at video kasi normally English or Filipino yung gagamitan ko pero intry ko taamis kong tuwa so may tungtong at Pangasinan katon salamat ibalbalag. Hi, I'm Sylvester, teacher here in Dubai, and I decided to document my life for 30 days, and today is day 19. Manggawa na siya, kakaugip na nagugunuyan, so pampakalma. Ang siya ni. Kwanta no mahilig kayo siya, T for Tito. So, tayo lang, tatakan la. Katon, nalaray iinom-inuman. Tangkoy honey. Diyan tayo ni Siren. Manistoryaan tayo da iset bago ang naugip habang uniinom na tsaa. Tayo abayaga la jad UAE or jad Dubai. 9 years at laman, 10 years at August. Agko inexpect ya bayaga dya. Tasay planok ng saman nang patanakad na si tatay ko. 2 years, 4 years kanto labat eh. So, planok ng saman eh. Pero, mahirap kasi kin Bilay Pilipinas. Aside atagay susweldo teacher dya. Si trabaho compared with Pilipinas na teacher. Mas lighter, mas magaan dya compared to Pilipinas. Maya-maya so bakasyon mi dya. Maya-maya so holidays mi. Wala ray winter break, spring break, summer break, Eid holidays. Kasi Muslim country so UAE katon aman. Katon mampapasalamat ako Diyos ya. Nasusurvive ko agaw-agaw so pambibili ko dyan Dubai. Masaya man trabaho dyan kasi maya-maya so namimit ko ya iba't ibang lahi, ko teachers ko, mix nationalities mo, pati estudyante so mayamay so naaaral ko mo at sikada katon ako gabay ni unsang patid Pilipinas. Actually ako nina nananang so sarili ya unsang patid Pilipinas ya man bangat lamot so far. So kasi talaga na-enjoy ko mo ni dya. Ton aman. Anyway, ando ko lang video lamot. Nabos na lalamot mga kakaaraw. Good night lalamot. Bye-bye.